order mo tayo? Report na. 340 na menudo. 48. Ito te, bali 340 lang, no? The floor kasi, may tabakol te? 340. Ayun, sakto. 262. Pang ano te? Tortang dulong. Ay, dulong. Tortang dulong. 260. 1,000 ang pera. 740 ate. Ano sir? Ito po, spare ribs. One slice. Pork belly. Pork belly sir. Ilan po? How many sir? 400. If 1 kilo, I can give you 390. Just not all. 1 kilo. 1 kilo. What? Adobo cut? Or like this? This one is 1 kilo. 540 sir. It's okay to you. More than 1 kilo, 1.35 grams. 540. Or 540 sir. Or less. Less? On 1 kilo only. 1 kilo. 1 kilo only. Ayan. Sir, this is 1 kilo for 390 na lang. Pwede po. 390 sir. Iso ako sa alak pa. 400. Here's 10 pesos. Thank you sir. God bless po. God bless sir. Ito, the Lord, 3 words na pang menudo, no? Ay ate, ganun lang ate. Pili ka na ate, may malalaki, may maliliit tayo. Pili ka lang ate, ano anak mo. Salay-salay ate, meron din tayo. Kahit yan dyan. Kahit kung hindi pwede yan dyan sa maliliit. Yan maganda. Sa'yo ba lang? Sabi mo na para. Ko lang binigay sa iyo. Lahat yan ibobondes ko pa. Magaling ko po ba yung kaliskis na na Hello po, Ma'am Chess. Hello, well. Start the floor. Thank you so much po. God bless. Itong maliit ko ate.